Access, Channels Television's breaking news. السلام عليكم ورحمة الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات والأرض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. badi ñamina kolu ngali sama ñing arami sa lola men keta november karo tili luloti albadi male mo bamba serigne mas kadimo rasul miɗo salmini onon fo ñamina naaɓe miɗo salmini kala no woni biddo ñamina manglena nuyu manglena guerem manglena santa si sen taxawaay képp koo xam ne doomi ñamina baadi ñaminankolu murtanan ne ha allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu wala hawla wala quwata illa billahi li aliyul azim kono ñin duniya koni ñin duniya baadi ñaminankolu kibaro dolu foŋolu menu ka futante ma nka jahali le nka fon fayen ne maalon mu ne be keeriŋ because a kante jahali le nte ŋa ñamina mel loŋ ko moo hadumeriŋolu be ñamina le meŋ ye a loŋ ko wolu baadiya ka kuntu muro la pati palaso hamo kamma la be dunno la woto le wallahi wo kan ka ba kuya la baadi ñaminankolu biriŋ mama kande mitiŋo ke sambaŋ a mitiŋo ban doroŋ a ye a koodi mama kande ñolu bota je tata piñayi keba ba a ye fulolu bee kumandi mitiŋo la sambaŋ sateŋo kono bira a ye fulolu bee kumandi mitiŋo la ko ye ko ali be alla karteo di la birom le la naali ma alla karteo di birom la ñoo turam masiŋo meŋ adama baro ba sambala nan jaŋ alla musol ta yus la andu momo mala kartaw di birom la mbe fero be katala le mbe to safela le ke fero be kata ke bay ñing samban sate o kono ka atela brodale mu alkaloti ate ke baba be sefu ya ñinol la ya promise walla ha bare allahu akbar bare jamina andu ka ñing ke baba men jeten asano kono to le mu yoro jalloti a bama bota yoro ñolla sate ko bare ñim ke baba mu din kurum balati ñamina jaw ba ke baba samba mo kurumba ke baba dimbalam ke baba iblisa mankutolam ke baba tiñarlalam ke baba dadarlante ke baba kafirolam ke baba ama alalong abaka sila alala kadunde usenu dabo tenteni mbade kuntunde la lafta UDP lambe UDP nga UDP kanu bari usenu dabo la kota tin nan mbade ngoy kundu mbetar la usenu dabo le na lafta tarla dama ay taraje o mala choice lati bari ke baba kate be ñaminan kolle intimidate la nagorate adama promise menna amanke fen fende foyda ila dental pular men tata no state house adam baro ko do dila ya ñin dental pular molu mo se hakilo tuto bake mbari ma ke baba alfale mati nga buña nga horoma sambayel coya ntenga miran tol ñaminan kol bebe tar la kontani rinne samba balde a fela gagneta Wisconsin député ya pour kata ila senate bungoto gambia bebe kontan ring andu wo wuluta ñamina le wo mu ñamina la pride leti ñamina dingo e wuli ayta bantala banko kan ay kata kol ke fo ala yake bi wo moli ya je yimman kuto ñamina ya kulu daji ko menna wo daji ko e diamole fo e hame pour ka carte o faya ka ke député oti mbadin gambian kol mune antin nan tolu mo dantan mo kurun dantan mo tiñarin dantan mo hadume dantan ne be wo daji ko membe ñamina la samba balde me yitande america fo e carte fay munantina mo dantan be o daji ko ni nondi lan la gambia kono pour ben na dinde wol tiñala sama nga sow wala mbadi gambian kolu ñim molu men kanyim men fayal yeten
lafita pour nga diamu wolom ye wolom mbe wolom men na men bota ñani kunda bari say a ikaya fansun sate wala lo ika fo je Madina wolom former MP wolom former member of parliament ni ñin dinkuru le diamu de et la député ya ñino kono wolom sare gayna ko molu ye kelendile seriously hakente ilote ye fasa foy gagnete kita député bari mbadi ñaminan kolu ñim mollel be yaay kan ñamina ibe fulolu intimidate kan ibe molu la hajolu tinya kan e ka molu report pour ye bay do ko ngo fatul ya mira banko be opposition no ning mansa kunda bele denta banko la mo bele kana mo jo mo bele la nyanto mo pour ka do ko ke mansa kunda kono nin karo fata ye jo natolu kala ka molu report wala pour ye bay ye la hajolu tinya ba albe banku tinya la almantara banku dadala adama baro e nyamina lonne binte bara nana man na nyamina nana man hani nyo tinso le fi nyamina nim biyaje bi woka kana nyamina la be mas mal sambalana abe manol sambalana abe tulol sambalana abe nyotura maso sambalana abe fewon sambalana ko ne abe sularim fennema ni kaccoje bantaw to sunol la luntango adama baro nyim palaso la luntango mati adama manna pour ka nyamina mako de nyim palaso le aka nyamina mako pour ka nyim palaso soto na soto de nyina la nyamina la nga fale nan kale ko adama baro la sateo anen sateo membe nakri nyola nunto memmu jimara la capitaloti ko semar badala ko semar mo sate ke babalde atelo to man ko man kunda nya bari ko semar bi wolu kata jobi baleto adama baro nyina ta walla le fereng ko semar dingol fon le kila sateo makoy andu ikana mojo gambia la loye ko semar tarale banko me ka fa e gambia ala lo e ko se mar tarale bar ko se mar kanamo jo ka bring gambia lo ta fanim bitema ko se mar e men jo man sakunda la ranke sokono wasi ko se mar be mal asabe ke lambote bari bali nene la man sakunda nana man fennati nyamina hani lampol men be katamine ka fo man sakunda la nati man sakunda nana man hani pompo la fa nati nyamina adama baro la man sakunda hani ma fo pompo fa kolon me alon ko ka julo la bula ko ka bi adama nana manati nyamina man sol banko be kela namo di menna man sakunda menna way wandi dulal dada atul dulal filije a nyaka salla bi siraw finti tawdo ka kana o siraw le kama aba fala dole ko be sef yalla dile la yalon yoro jidda ba yoro sonko avantis aussi badu hani kabi nyimbe la feren sef yalla ya promise iko be sef ya dilal andu kay yoro menje abarindi kono tole mu yoro jalloti bari ñim palaso sefiya palaso jarata yenne ay yoro fon samba jalawto ñi yoro jida ba malikunda nin ko yoro jida mo do sina mira ko mbeddo wala mbembe malikunda mbe wala yalon wata ka barindi mamoyle a bari muso ani memu bakilim fakilende wodi muso ñi yalo wol be dum APRC sunkutende won lamu wolti yowlu ndesane Allahu akbar ndenda sayla o kam APRC support la si jamani yalon ko dolbe jen kanda jenkendi woli yenne because moka kutu soko eta kuto fawulo ko bar wobe sirin jamani le akaka tara APRC TV le atodum GD National Punto Pantan TV kabula alfa la ke neng fatu ka fay fatu ba kabula alfa la ke neng Allahu akbar surtout itemu musolati fatu baye men beke gambia bebe la rembulo kono barente bako musol attaque awato man si pour nga musulma ndekata ma yamarol bari men beke la balu kono kabiri sunkutindim ma foy menta foy tata foy fallong foy be jamani abebe la rembulo lo kono bara yetti Allah
mi memataro be waktu wo fudan taw otherwise Gambians would know who you are. But yet Allah, that's where I would stop. I will not go beyond that. Badi Gambian kolo ñi yoro jidda ba ñi yoro sonko be ñamina kolo tora kam bake surtout malikundan kolo Gambia alsala hakilotu bake bayren nin alayen dema sibito be carte o fayla ñaminan kolo alal hakilotu yoro bato alal hakilotu keba bato alal hakilotu kaw samba yelto coya kaw samba yel membe coya ani wolom jallo ñullebe tiñaro la ñamina kono naliyeje dawda sate o sate to korda taliyeje je e manna fengo fenna carte tiña inata walla bayri yalon ne koyte gagnele malutale so nin alballa fi atul fane malu yalla carte o tiñal bulu ye birom gagnendi aliyeje korda ko na alta sije ntele ngafo kala no woni pullo kala no woni biddo dimo sa yi yoro ba yoro jidda ba yoro sonko kanderi galle ma walla kanderi galle janando yaha ton jodu jenta sa yi keba ba kanderi musube ma walla kanderi galle ma di lebi yaha jodo ton jenta be wonani ton wona hay fossi wona tapale e tilimbaliya e yakugol karta yoro jallo the same thing for wolom, the same thing for Kaw Sambayel Choya. These are the black sheep of the Fula community. I would not even hesitate to say it, because I have so much respect for these people, each and every one of them. Me wadi be kala no wadi respect, me wadi ma respect. Why I don't understand why you would go and destroy your own family. Hodum jarani ma pour yakugol family ma yakugol musube ma. Parce que an be wadi ma promise place. Onayi biddo nyamina biddo choya. Kan kampani horo mum place Gambia sa. O wadi kulti kardaji mako hawa yahi America. Joni ko député America. Te kan ko biddo nyamina biddo choya. My people. Yimbe nyamina waden hakile waden seda dun ko yaw dun karta ko woti karta yawtat te minen wonta kan der nyamina ndolle kata nyola kulliyoto ndolle kata nyola badewoto ndolle kata nyola nidiani ni kuyalto alingan hakilo to nyin karte fayobe tambilale andu ya jame adama baro tal kala sefuti ke baba adama baro watama sef wallahi billahi tallahi ngankali alala adama baro te kala sefoti ke baba te yoro jida ba adama baro te kala sefoti o koy tan demal fer because ay mo dole fanam promise sefu yalla mo woro wula ay abe promise sefu yalla Allahu akbar nyamina bari ngamoyle ko nafikol bali yale mbenna diya mo kum fala mo furim ba kilinna bari mbe o yamar la le doron katu niya jente bu ko danku ko e porocholem baray kumale fo kumo me ya lon ko wodunta bakele wodibita wodiminta o kuliyata ite bonan kiyang ye tambi jarala ye fay fo nyamina ibe kuma kuntango fola koni demba sanyang demba satu fay demba juku demba angale molu ka fay demba kiwsa kuyna la wuye makunda e hakilotu koni demba politiko mam futa woto demba ite sillo mandinka kan kolayata bake mandinka kan adibita bake mandinka kan me ya moy wole ka fo
ni ma moy ni a fo wato do be ke bal ka fa ne he imanyan na wo fala demba ite dindi mereng ite mam feten kilo kono folo ite ka kuma kan men bondi da kono e ka fo men banko dinkurun lebe UDP demba wema kunda warta bakela do UDP ka jamala be jede ko inala wema kunda je warta UDP ka jamala be jede ni be kumo fola kumo nabe bolay da kono ni kumo ma mira o tay nangu ma nyanna fola e sey hakilo to baki demba satu fay e hakilo to bake demba angala demba kiusel mol be ke kumandi wala demba kiusel e hakilo to bake mbeddanne wala to ntela fela pour ka kumo fo jam fandi malla fi ka diamo siyandi bari demba nite be janjunna nin carte fa o botala mbuka poroci danko bari te ñew kuma kaw men fo woye kiyam male ay jarama niyo ku yata bakele bari nte mo buke singolo fa nuwo kangi ka saba dembanke joyele because of dalilo mem mum ta fole bi fonin carte fa o botala nke joy wo dalilo da male kan bari talon na fonin carte fa o botala bari mbe yamar la men na fo demba kiuselam fo demba angelelem ba fo demba satu faylem ya kilotu bake demba juko ya kilotu baba bake e ka même foy dala e ka wuro menke ndemalom foy fon e kan da courant fon so UDP be fenke UDP fenke be UDP e ka diamo ani emotional la demba afodo UDP simple bari UDP akela cell soul damage inside kono Gambian kol alba jela UDP Gambian kol alba fenga UDP atolla korra bebe faari UDP la imbere la bon fo alla so kono fatale luntaw man kunje yela bu fo kono luntaw le yelaje koni demba ali fata mo nene o mal fata fanne ne o ma barinta be sayin kanna sayin nta be fola sayin yalo ngela diamo moy lebe complain la alla formol to ko itenim fay bajo la man na jara dinim fay bajo ko iteni wala ka tara biroto mo buka sonna na la je bari ni ko talaro doron e beni mboro ke ko nanne yo muna talaro faranka ke jela hey wala den dem katol don ko kale proche talaro faranka ke je so akamunde ka to sama ya dia la liya tala ni ko talaro do mol ni mboro ke ko of course e ka wala nyini je demba ki usale benum APRC le alka kalira balu menu londi kanilla alka alka puntum pantan forme malon ko yaaja me ki en neglect la bare atul betula tenne doron alla balu habba an masura me yemira we makunda hormo men be o kordala barako men be o kordala bunya men be o kordala ite wulu o korda ko ne me sanyo konko wo kordala bari yalo ko kabiri din ne futa so obvious non tela ko mo mala sain mba mala nim pareta yalo en ko to lan son ko nenne ko me mala mema ko mata mo kat ko to so ko neta ko to fawulo ko mbato ngayam fama nyen bari mo le ajabi len tanga bula je bari mina special programme la kala abete kala moti fo demba satu fay fo demba juko abe anunta kiyam ku jubela nda jara ku jubela nda mola ku jubela I will come after you ni man kulon te be londi la kulal ko si man sientati nte man sientati ni be sate kelembe tara kurkul na waranga siti onno ni be si alante fanate tambela sanji fulan o to man sienti ni bita kasa kelenne alama alayende ma kila horgoto baadiŋolu audio labaŋo mbe ñamina be konton na mbe konton diro fanan tentendi la na joka du nkolu kaŋ joka du nsafo ko
ker jarga wod Modou Boy Silla aba kata kam baba bake jele jiko ben na kuoto je bari men fola joka dun kole wala mu nyindi ko nko akoyta joka duma ko atolluye carte o fay meye pour ka ke kansuloti nun wo man la fi kansulo ya la obe sefu ya nyinol la bira e sefu ya soto ay kansulo a la place o fayle bari carte o fayta ay menna ayo landile ya fu menna bari maso wala tante ya fu wala moman carte o fayala ate sayta men no to carte wala fayta way Jim Fatuma Job oncle Jim Fatuma Job carte wala fayta way bare ate be la frin sefu ya la kanani palantero la ka sefu ya ko sefo Abu Kan tala sefo Abu Kan nana sefu ya tala o bote to la suwala kono afalem alafta sefu ya bare al sal hakilo to bake de joka dun kolu al sal hakilo to bake alal hakilo to alfa kanto mo kendente de aman kende ate kende al ni wonde molu lafta menna moli bulata menno ma mole carte o fayite nyin kamala ko be jikirin ko itele be la council ila kolu topoto leye ite wolu jamfa me jamfa fen kamma sefu ya palaso nyinantinna albe nyo sabakan a palaso nyinna bara ali ya faynu modo lede ali ya didu modo la wala ma tati ngamwele manyamembe kerenje ngamoyle manyamembe kerenje bari alama alayendema badi gambian kolu mbe murla nyamina kotenke mbe jabiro kela mo furo dolla nte boka porci jabi sidi nyanyol sifalu yalol mo porci nte boka jabi bari sidi njaay lota ay miti alla miti ngoto nyamina je ako GDC woli mama kandi ala patio sika adi UDP la malon sidin jaye mune mirawo malon de bayring sidin jaay malbal membe ko sidin jaay fallom bal membe ko sidin jaay kulu bal membe ko sidin jaay mo furi membe ko sidin jaay albe ka sidin jaay jela be ka jo farala ya jamme no abenu ila dancing group le ila don ka fo kono ya jamme ya tombo wolto yalo ya jamme akala fi mo sifal la bakela atombo wolto ake nominated member ake député wolto sedi njaay ni ya jamme borto nyola sedi njaay ka kotole mo adama baro ta mama kono to ni adama baro mama kono to bakilim fakiling ay adama baro bali kalindi la gambia la foy adama baro ni boro e ko bori bakata mo de nyin sulo amandun tabulo koto de nyin sulo atata borle ay nga samba mali nga bondi to nga samba senegal abe sedi njaay nyola fallo mbaliya ni la kenya lombaliya bari sedi njaay jabo mam pare pour kawo ke bi bari mbala nyin kuma ko jabi la ko GDC woli la parti sikale yadi UDP la ako nyim parti fulolo be yoro jallo baka kan ali sedi njaay nyin ka atol nyaminan ko ali sedi njaay nyin ka bang parti jelle ka national puntum pantang fasa parti jelu national pisir pasar national chak sun kaja national hey baro nganda jengen woto parti jelle ko fasa ñunu ben do la ñamina nondi kanne annu mo bele alo ñamina ko be ni momo diamate kawla fanya tafanya matala be fata rinjanne idal ta wala that's what they know ya wala long sidin jay ko e UDP ning GDC wala denda ka yoro jallo fasa parti jelle ka birom so fasa yalo sidin jay man diamono PPP APRC, GPDP, NRP, atodung gumbo toure la patio, pati kuto. Ani pati juma ko tek, pati worawula wala ka NPP fasa nyamina pati worawula. Woni independent Dr. Aissatou Touré mankilim pati say wala ka Dr. Adama Barrow fasa bari yalom fokuma long bete atale wo Sidi Ndiaye wonte Sidi Ndiaye non te ka Sidi Ndiaye ñol sifal jabe wo bu kadiyante te bu kala fo wala te bu kala fi Sidi Ndiaye ñom proche la te bu kala fi proche jabe la anu ngando ma du sano fanam moyle ako tonya du sano ngala kuma ko moyle ako
ako molu sakata bake ye GDC malu karandi carte faylungo ayo du sano mo politicien no day ayo moy bakela butungo mamba nyigi njay APRC biatele mu national puntum pantana administrative secretary mamba nyigi njay ñomin kat tolew ñomin ko la dasaringo ko fanan mo be yalo ne mamba nyigi njay yaya jamme yatele ke permanent secretary to youth and sport amam me aya bayi yaya fawo mennu bayi bi wollel ko ka adama baro la sika sando ngom malaw fo bulo la fawo be lay ba adama kuliyasi fami ma adama to ta sikala kuliyasi fami men ko to la ni o sika yi la ramom do ko to kayiti la but anyway nyaminan kolu ntolu si men fale doro wala mu nyenti ko altamuru altasubu ni ñunu kale ko ali be carte o faylan tole pour développement le kamma développement o munan na man na nyamina fo birin carte fa o sitale ba fala nyamina ko le ko ali be carte o faylan tole pour aller développement o sot mota mu menti kakara faye ko nyindi nanga nyindi la atale mu développement mu nyamina tale tali ya ke alma ke nyamina ko tale mu développement mu ker jari ga tale tali ya ke alma ke ker jari kan ko tale mu développement ele namo wala nyante ila banko développe la na ya taral buka sunya walantin na ko di paketo ka tuwal bulo kono because banko la namo men nyanta do kula nyamina alka wala sunya alka bula la jibo kono nyina mu toñati baralta sonna toña e itandalla because almanke toña moti ne toña itandi toña mola ka lonne ko toña la mu nyindi nyamina ko fon la jube dronde malla fi kanyim fo bayimbe fo la nadiamo kum fadula lamin arda bo fata lamin arda boy men beno yaya adama baroy lamin arda bo ni molu fitnata adama la kola lamin arda bo ni molu kelta adama la kola lamin arda bo fata e tol fele nyamina e man campagne fon suspend wodamma wonyanta kule itandi la tolla de wonyanta al kawandi la de nyamina kolu wonyanta al kawandi la lamin arda bo adama barole ya tombon ake deputy governor lamin arda bo fata anim menu mu terti anim menu kasi ka diamo anim menu ka ko beke ifele campagne le nyamina man campagne suspend lamin arda bo ko damma kamala kafo alinga tilifula ta ngawo ni kuya nterma e lamin arda bo akulata nyawo nyang ndenga tilikirimbula lamin arda bo ne man diamo the whole day biringa la sango moy albe ñun la kuriya ni la sonoma fingolo na wolto ko jahnaba mo lamu ñun manke mo kende mbal tentu la mbal jeyla alnal badi malamu bamba serimas mbe murala ñun ko mo kan mba folal ko tek maybe sama lamin arda bla ko mba fola maybe sama alnal badi malamu bamba serimas khadimu rasul